إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا مضل له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدو أرغب من بلالم بسكوك فاني نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس پڑتا ہوگا تیرے ایک لئے فانو کے حدیث بس پڑک کم گوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آرہم جواک ربا فوا حدیث ہے ورم مهم حدیث ہے اے حدیث کے ایک لئے فانو بیان کو ربا فوا سبب گا أرغب من ميدو هيفيفا إسبب كهيفه تفنو وين قصوني أرغب من كتير جوا تفادو مصيبات ميدو ريجم با سبب كم با إكلفانو وداعني نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا نبي صلى الله عليه وسلم හිමම් බේකලුන්නා රොංගේ කුරස්වි කලේක පාන රොංගේ කුරහෙවිය ثم قال دين يفه එකලේක පාන විදාළවේ هذا سبيل الله مي الله سبحانه وتعالى ගේ මගේ ثم خط خطوطا دين يفه نبي صلى الله عليه وسلم باور رොංගුතකේ මේ කුරක්සවන් عن يمينه وعن شماله එකලෙක් ෆාන එම්ම පුරතම පුරස්සෙවි රොංගුගේ හණා ෆඩින්න වා ෆඩි බාවර රොංගුතක එකලෙක් ෆාන පුරස්සෙවි وقال ادي فايكلك فان ودالوي هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ادي مي مغتايكي ادي مين هم مغك دعوت देने शैतान ए मगे गवा मगुताय के मिमगताय के देंगे फो एकरे के फान अन्ननि वाय थियो अविदालवे व अन्न हذا صراطي مستقيما فاتبعوه मी तिमंग इलाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मियाय एकले फान तळ मी तिमंग इलाह सुब्हानहु व तआला के मगे फत्तबिउ तिमंग इलाह सुब्हानहु व तआला के तेदु मगे में फहित यबामी हुंगे मग तबावाशे वला तत्तबिउ सुबुल फतफरक बिकुम अन सबीलि आदि ए मगुनु एहे मगुतक फहित यबामी हुं तबान वा हुशकमे एरु यबामी हुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मी सीधा वेंगे वा मगु एक्किबावेगे हिंगा दानत मी हदीस का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवा हुमियनी एकलेक फानो को सहाबीना कंक उगन्नवा देपुंगा इल्म उगन्नवा देपुंगा एकलेक फानो बेनु पुरवा मनहज तोगे तेरे मनहज को एकलेक फानो मियनी एबे कलुन्ना मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सीधा वेगम वा तेदुमक बयान को देवा ए अळुगुड में तेरे बाय में हो में मिजमानुगा बाइक काल कंकम बयान को दिन मट्टका अळुगुड में बकुरा डायग्राम अच्छी डायग्राम को रहा है ए डायग्राम गालीगा अळुगुड में बयान को दे बाइक कंकम हम मिफदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन हजेंगे इफदा गोतका बाइक काल मुहिम कंदत बयान को दे एगो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी कुरे सेवी रोंगे ए रोंगा फो ए रोंगु के हना फड़ी गादी वा फड़ीगा एकले फा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोंग तके कुरे बे कुरे म फो एकले फा विदाळवणी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी कोम्मे मिवा गिना मगुतो गतेरे कोम्मे मगेग्गा
emag ka dawwat dene shaytan baka adi ekale faane me furtama kurebi rongo ei sida wegamba tedumoka ya Allah subhanahu wa taala kuri mi tilawat kuri ayan kale faano bayan kodde bani mi manhaju gali ge ekale faano ebe kono Allah subhanahu wa taala ge sida wegamba tedumoka bayan kodde bani mi hadis ga mi bayan mi fawa siratul mustaqim ei kom magekka alugunu menna miyadu namadu kevegen dia suratul fatiha bes wara furihama ko ingen gacci Allah subhanahu wa taala hikrobani ihdinas siratal mustaqim timam menna sida wegen wate maka magudakkawash adefo ila subhanahu wa taala hikrobani siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin adi emoge tafsil bayan korobani ei Allah subhanahu wa taala ebayka ni'mat debbi bekalunga mage ebayka ni'mat debbi bekalunga murad ekkunga vidalwani ilmu vidalwani ei rasul bekalunna nabi bekalunna adi ebekalunge manhaja tabawi bekalunga emaga alugon me magodakkawado mi du'a ko nabiy sallallahu alaihi wasallam emago bayan ko debani adi efo ekale faano bayan ko debi den huri ehem maguta gawa emagutay ki ei warak gina wegam ba maguta kekka shaytanage magutay ki warak gina maguta kekka Allah subhanahu wa taala ge wahi bas pulugis bayan ko debba fane eka shaytanage magutay ki gina maguta kekka namais Allah subhanahu wa taala ge magi emme magekka ei islam deenuge magu shaytanage maguta ge terem badigende ehen deen tabes ehen komme deene ki shaytanage mage adi mige turu islam deenuge haggu manhaj kum gawa ahlus sunna wal jamaatuge aqida khilafwa firugata ki kiwes shaytanage magutoge tere wegen da maguta rasul sallallahu alaihi wasallam tilawat kuri ayat ga Allah subhanahu wa taala kuran wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u e maga tiyaba min tabawash ebahi kiriti qur'anuge maga tiyaba min tabawash e mawga vege midani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnah bis esabeki kiriti qur'anuge tafsir kiriti qur'anuge bayan kodde kiriti qur'anuge ba ayatoge murad bayan kodde ba ichki nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnah kam gawadi adi mege dur nabiy sallallahu alaihi wasallam kiriti qur'anuge ba puriha kame pani ekale ge faanuge amalu mista konna bayan kodde ba den mi ayatuga sirat Allah subhanahu wa taala ya miwani nisbat korba sirati timang ilahu ge mage adi mi ge turun kiriti qur'anuge hen tantanuga Allah subhanahu wa taala ge turun surat al-fatiha ge ismi ke una ayatu ge ismani siratal ladina an'amta alayhim ebay kan niumed debbi miyunge magga gotuga wani sirat kiriti qur'anuge nisbat ge ngaspo mi gotan nisbat ge ngaspo wani esabeki e maga tabawa Allah subhanahu wa taala ge maga tabawa bayki ei mistonge tere Allah subhanahu wa taala ebay kan niumed debbi miyunge mawkam gawadi den yafo e ayatu gawani mustaqima e maguge sifai bayan kodde bani mustaqima e maga ki saaf seeda wegamba ali magekka maanai e maguga nuhunnane ebbes kala olum bolun tage adi shaytanage magu fureddun takum e magu rakka terve salame begen waaneka den angawani wala tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili adi fahit yabamihu ehem magutaka Allah subhanahu wa taala ge magfiwa ehem magutaka yabamihu tabanwa hojikame fatafarraqu bikum an sabili fahit yabamihu ehem magutaka tabawejjekam ga waninama yabamihu Allah ge magun ekkibawege hinga daane
Allahge magun ekkiba kura ehem magutoge tere ginaweginda sabwekkamuga Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah vidalwani ei ehem maguta binawegen bani shubhatawge maccheshe shubhatayki gineichige adi mige ituru e maguta binawegen bani hawa nafsuge edun tawge maccheshe ehem kamu e magutawge adadu evani ginawe ituru genne mige ituru Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata khilafwa ekalege fan sunnata khilafa koaleve komme goalme ki ei Allah subhanahu wa taala wahi kuraba fama siratal mustaqim emaga khilafu indane mage Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge furihama begem ba ekalege faanuge manhaja mi ummatu ge mihum khilaafagen daanaka Nabiya sallallahu alaihi wasallam wani bayan kurba ekalege faanuge siratal mustaqim dugo ehem magutaka miistakum baabagen daanaka ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam wani bayan kurba migadu ekalege faanu hadis kurbani wa inna ummati sataftariq ala 72 firqa amakar hon timan kalege faanuge ummay haddiha debaya behigen daane timan kalege faanuge ummay haddiha debaya behigen daane kulluha finnar ade huriha firugatake bani narakagai illa wahida emme magefiyoy ei Allah subhanahu wa ta'ala geman Nabiya sallallahu alaihi wasallam kalege faanu e bayan ko debi siratal mustaqim emagu fiyawa den ehem magutaka da'wate shaytan insina jinninge teremba shaytan ebami hunge da'wate mabtaki amakashawaro ebbes shakken neggoduga ei narakaga waane magutake Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas puluga bayan karo ba fade den algon menge tere bay me umbana dan Allah subhanahu wa taala ge magki emme magekkamuga bunikamuga veena mes Allah subhanahu wa taala ge hem wahi baspulige bave Allah subhanahu wa taala ge magutawge milafsun asba yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah subhanahu wa taala kirti qur'anu ge aliga Allah subhanahu wa taala rusawagota tabawi mihaka subul salam salamek vegemba magutaka Allah subhanahu wa taala magudakkawan kurinde hadis ka Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korobani Allah subhanahu wa taala ge maga kiyemme magekka namais mi ayatuga Allah subhanahu wa taala me wahi korobani subul salam salam vegemba magutaka Allah subhanahu wa taala magudakkawa vima subul mige maaneki maguta sabil arai bombune fikam gone nama ege maaneki emme mage ekon subule bune fi nama ege maaneki baawar maguta enkom bay befuluna olun arafan mi ayatuga subul salame Allah subhanahu wa taala wahi kurabah mani kibegendo mikam ge tafsiruga ilmu rin vidalwani Allah subhanahu wa taala Eila subhanahu wa ta'ala ke siratul mustaqim mifadai wahi kurabba fani emme mage kodu nisbat kurabba wahi kurabba fani ei Allah subhanahu wa ta'ala ge haq wegem wa maga baatil wegem wa ehem maguta tafaat kura halat tawge adi mige ituru me ayatuga subul salam ge murad ki ebbes halega Allah subhanahu wa ta'ala ge maguta gina wegem wa wahaka ennone tafaatu gina magutan ei Allah subhanahu wa ta'ala ge mawkamuga wa wahaka ennone Allah subhanahu wa ta'ala ge magi ki hama eken islam dine namais mi ayatuga baawar magutake subul salam salam begem ba magutake Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa fa basuluge muradaki islam deenuga kada alu bafa shiar tawge wahake e shiar tan Allah subhanahu wa ta'ala tafaatu gina guna shiar tan labwa fa ei namada rodaya hajja
mifada tafatu shiartaka Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge gussawagota tabawe jamihange kankama magudak kirtu qur'anu galiga ekankama magudak kawana wahake Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabafani adi mige ituru mi ayatuge emme fahu mi ayatuge fahu Allah subhanahu mi ayatuge fahu qulu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabafa wasfurtaka balalum bes mikan dehagen dakamuga ilmanu vidalafani Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah subhanahu wa ta'ala ebamihum kafiru kamuge andiri takum kafiru kamuge andiri kantattakum Allah subhanahu wa ta'ala ebamihum neruvva Eemaan kamuge alikamuge nuura ebamihum na magudakkawana Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu wahi kurabani yukhrijuhum min adh-dhulumat dhulumat mibahuge maanayki arabi bahuga zulmatu mibahuge jam zulmat wi mayge maanayki baawaru andiri kanka baawaru kufuruge baawaru kanka namais eya vidiga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani kafir kamuge andiri kantattawge tere neruvva ila nuruge maanayki e mufrade ege maanayki ekahiri goenge namais nuruge gina goteki anwar Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga ilmun vidalwan wahi nukurabbe anwar eke namais Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabbe nure ege maan e imbima mi ayatuge fahu kolunge badalil libe Allah subhanahu wa ta'ala ge mageki emme magekka ekamuku kafir kamuge maguta ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala kafir kamuge wahaka zikr kurebbeeru zikr kurabba famani baawaru kankamuge goduge namais Eemaan kamuge wahaka Islam kamuge wahaka zikr kurebbeeru ila subhanahu wa ta'ala zikr kurabba famani an-nur mifadainne ege gina gotek gennone ehenkamu mi ayatu wara furihamaya Allah subhanahu wa ta'ala ge magaki emme magekkamuga dalil libegende de mige ituru Allah subhanahu wa ta'ala ge siratul mustaqim ga wa bayki kobaka ila subhanahu wa ta'ala wani wahi kurabba emihunge denegannani kenekka ei fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ebamihu kamekka khiyal tafatwe ebamihunge terega debasu mufettijje kamuga waninama ebamihunge manhajaka wani Allah subhanahu wa ta'ala ge fota ekame nisbak kurme war rasul adi ila subhanahu wa ta'ala ge rasula ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekame nisbak kurme mi algon me terega miyadu nekkameki algon me terega kankamamedu khiyal tafatwe debaswanje halatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatukum wahi kurabba fa afadai ilahu ge fotasha ilahu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnata algon me terega wa debas muntaka khiyal ta naddal mattaka algon me namiyadu nudeve kami algon me terega tafatu ginaguna fitnatan mufidfa wa sabek mikan kam salame bangwe hama ekane magaki Allah subhanahu wa ta'ala ge wafash behiko ila subhanahu wa ta'ala ge siratul mustaqim behiko ei nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnata Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfula adi e tabawi salafus salihun ge manhaj bima algon men du'a ki algon men ki emmenaki yes algon men terega kamekka khiyal tafatu debaswanje komme halate kes Allah subhanahu wa ta'ala ya ilahu ga man nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tabawa baykamuga wegen diu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.